mo bi akwa ba edo ba JOA TV mi din e de edu Jen Figido ene so e so for champion so for draw agedwa o ye JOA TV ase atese ne no ye de nyame asem konkon ene ebre ya hwefo ne ye be endure it odo no ene odo no de be ba wiye so for ase share boss ne de odo no e de ba wiye a ye call the Holy Spirit be teach about the Holy Spirit ti we are next one until mama follow you no we are ye call Holy Spirit mama so for akwaba na afi no de ne so for woman you know or the ababedume so for and then was some cry easy o my fedodo na go so in shout so pass that na nya bre na o de nyame asem e ma nyame ma in shout so for do you be bokode erade adom bia boko de nyame ase se ne so etimenya opepa no ada na nyina no oni ya be teachings I will say adekyin over yi say ye de osoma na adwuma yeah open show okay obisa for my nine who simambra na afi no nyagopon ema emfa nyame asem ebre le ma kwa babiem afi bredu se nyame asem eba tinyabre ene ye kasafa odo ho odo ye teachings bebre ene ne edini na esi ewe aye ko Holy Spirit ntene no kan ho na questions bi ho no ma no obisa so person ne so for so ekasa na numbers no ne screen as no fa na friend na oda heavily word of wisdom ministry ano an obojuma yi papa ene de nyame ya dom ode ache yen ene so ye de odo ne esi o me ati ase so odo de odo edi nipa ekonkwa jim na nya odo ne se watoka ma obi wato wa ni obayate na woni ne da bra to wi ma no eno fe ekonkwa jim so mi ni ada ho yi ache odo ase tene edi si ene de na erade edi mai etwato na mi jira tie fu nya amen se mra ya sha se chani edi inchira nya mi ase ya ba adofo mo nya daje eti manyamiado muso hu de wo so mo ya lo mo so mo bo kra ko ban ko kanere na sala ni ekira na be di akono no na esi wa ma odo yeah ti so di akono ye bibi kro fu so odo ni kwano ya ko po na mo so ada na ho di akira ye ama ya mo se akono dwumadi ana odo odo ye bambo a de boy kra ho bai se ye kra enyira enko bo nsomji na kono ne de wo wase no na itimidi ye bibia ye pe ti yaze de bia me kaze se osu besi dan ya ko ne bedo se ka na opa se kota ko ne bedo awale na opa se awale ko ne bedo ofuo na opa se obedia ko ne bedo ti anya akono ni ndi no aya no obi ye bibi ka ada ya se odo ade koro no but untimi no bibi wa abra nipa no enye ban bona ode bona na za ade koro no ba ode bona se ne kra anyira eno ya akono ani ti na ada so obi no obi twem pra se de ade bi aye kana na oto ka ma no na osifie chana so odo na oboa e ko na do so osifie ma e ko na do na chira se o so ode ka ma no no mo say wo don't know what talk na ma ne dia ko be say wa ye no ho ade ansa is a won ya no ho ade because e ho ade yo no le bo no nya de nti say ka o talk na o to fi okay there is a ka no mo do no so na talk fi ana ka ache na ka de di ka ne so be hu ne so wa ye no ho ade nti wo ba bia o ne ba mate o tie mi a won tie ne ye se ba ma bi afa no e no ne ti say empra atwe na ba ma na to fi atoka mo nya na adwene se ba ma ne ye dai odo ye ne ko na do se woni ne te no o to ka dia ye dai a che no bo ka na won to acho ni fi no to acho o hu fa nko le mo mu wa ti o ne wo ti e enu ti nam so ma o to ka ne ma o sa se tra na ye mpra atwe no wo kra ko bu nsam je se no ne nya wo do okay ano ne ka no akono ina no na ba bu ka se mi yo no wi asi ni mu ne ma na sa ne mo ni nyina ye akono na ye wodo dia ka bo so bo ho ban say beto fie be 2 billion 3 billion 4 billion dia ma oba dia e na nyi be 100 million oba go ye no ade because oba ho ade no ba ne chenjere njen na agba ka
Obeti me yi 10 million, obeti ma yo ba one. Ba jo won ti ma. Matias pa. Cause our lady be one ma ko wale ama me say me 3 million. Papa say me 4 million. O ka mo manya 7 million. Na say wo to kawa 1 million kra sha wo ba de say enya sha so dia. To ba pro 50 Ghana. I say asa ko ni ma no. Ayewi. And then me no as be 1 city. Park na ya jama 12 cities so say 16 cities. Yeah. What the party say people who invite to am 20. We talk 200 Ghana kra mo nga mo bi ba mo ya ba no one ye. En fa oni pa do. Da bi tio oba ho ade yo. Eye say omo ji ni trensa. Enti e bo papa le so ba Joseph fa 3 million bra fa we man. Omo nya ji eno na wale. Eno ne asan nya ji eno ne awale na. Wale eno nya champagne a wo di si table so. Okay. Ma do fo ya no ne wale. Okay. Ani tira so fu bi akura ba shi na wale so. Wo sa papa awofo no. Se asade a wo se be ma ne ya. Aye ni na wi. Oh, na ya ni ya pa no ni ma bi ne. Afenfa de wi asimo akono bi ni tachema. And obi ni 100 million kura na ayi so ntimi. Asa wedding na so kura na ase nyede. Wan che drink ni ada de. What is it? Ntimi ma so ne mo no. Wa twa sika bi ato. Okay. Abro so ayi 30 million. Enti oba so ne mo a. Na ya busa wo okunu. Osi da bi na mo ne ba ma biti wanya me ho ade. Esi fa ba ma na bra. O de ba ma na ba. Na busa de se ma mi wa so no na ti. Onya na wani ade so sika se muntira ehia ya mo musika na ma wani enti mo ba no go busa ne ma ane ne papa de obaji to bonze obeba no se ma me so obaji fo papa so obaji fo se ne munye 10 million on to ring on to buy na mo fa fo ne shishi edusi akwaya na me ama pe 1 million bi na ma to drinks. Yeah. We have 5 packs. And I know we have grana any pa 100. Yeah, no me turn me check in the pa 100. You could see 1.2. Na matter. Yeah. Boss ya na ya fa. Simple. Eti me no ka say afi we asafo ne mo no. Ya ni pa mo twe ho ade. Wow. Ya fa. Afa o mu ni adwama mu bi mu a. Omo ba asori a won ti omo bomba ya nyame ye dai. Oti so mo fra adwama bonim. So no boni a wati. And I was working on some children. I just have not deserved. Yeah. By situation, I woman, situation, one. For betting me a fruit because of Bano. 10 million one young boy and 1 year or so, and 20 Ghana to be the man of my one, or no sooner be the man, 1 woman, a biddy. And I don't tell you, I didn't know about sorry, I was what you're meant to open. Bible is more than so more. Tell us now what I saw the room. Yeah, so that was a go so we are go boy Jomaya Yapon. Okay. And it's young brothers are Nintino. Sabama and body so about Joma, so about Wallowa. Father Brian, wow. 1 year, 1 year. And there's a 1 city now, put it out. Or no, they can plan what the man they offer. The young 1 year, now, 1 city in ADD. And then they're paying on the picture. Okay. And then what done. Okay. Because 1 hour to 1 man everyone. What in the bias or about to collection? What in the bomb by Obesa? And I say, Obaton, Obesa, the Bia, we have your bad as well. But what you are, and what I say. As I do in a wanty. Young call a Proverbs 15:8. Now, Panos are a loan of the moment I said, that be me on the message. Okay. So I saw no. I'm to collection. I'm Mubutai. It is all for me, Mindy. Now, said, no, I also Bob one. Ah, me no sense. Me, ya, so no Mindy Musikada. And then Yamia, I'm so over to my me. Me man, oh, when you can cram me. So, we should be was off. And I want to say, it's a money. Said your mamma, remember, to be chimp now, room near that. Why are they? Cause I don't know what done. Yeah. Also, when the panel buys the Kran, because at this only the thing our team branching or took on a shake right here. Bible say, so no be yaka. Now, but 2 about for the Kran. Jainoko, set to answer. Now, I can't switch out Jamaya. They did a drama for the motor collection as of for much. And the one can't just will be boy Jamaya. Also, will catch it. And I saw for many people breed. I can't cross on ya. What I saw them I in your way. No, yes.
Also from so nimpa so ntimi moa. Asa ono kwaka. Obeja ya so le. On kai so ma wonya ye. Yen so si. Oje. Samai bonzam oje. Kofini ama. Oje. Na nya nyina. We say this kind of samai bonzam. I am so si mo samai omo. Maya me who said do be that. Na mo samai matamfo. For the obi for say be say. Na samai atamfo akasha na bo. Mo chocho bonzam. America abrazo omo de China for. Just ke yum tim bobo ni nyina no to mutim bobi kura no nka se omo mte. Oh. That's every word of wisdom ministry. Yeah, media. Oh, pass when money and busa or temperature ma. So this guy was a damn one. Cause I know there and free what. We be no abaya na so de dem one. Yeah. Co Proverbs 15:8. Ebu 70 do enwo ennum nyimu enwotwe. Abodefo afode ye Awurade achi wade. Afi what is. To bi o ti bonu bi a no to collection o bo afode. Nyame wochi. Ale nyame so gina afode so de hyira nipa. Ti di enti na de wo ba ye no ama nyame agina so hyira wo no. E ya achi wade na me ba so so. Enti wo ba so de na wo di aho adanse se am sakra ma agina me ko heaven word no. Na me ni ama asa na e ko so. Anhye nyame adu mo nyam. Na tefo empaibo na tefo empaibo ye nani so ade. What ya say? Obi a ne ho tie no. Ha? Yeah. Ano na nyame nani so. Na o ti boni mu. Wa ba afọ ni. Empaibo nyame nani so. Ti so so ye so fo a wo firi Nyankopon a. We no na wo sa wo de tete wa so le ma. Wo mu ho mo gina be. Asa na o ba yi sika wo de nyame fie. Okay. Okay. But you will do your father for aqua chile. Soon you ask me to say it's about 4 years to 2 million. But you don't so seed. Well, I Yedi akunye si wo. Wotina we so 100 cedis. Akunya ba ko pe na ho. Obaje 100 cedis no. We are first came batch 50 cedis. The same akunya. Na baba. Na ni ba so sa aska na wo je. Oti e do am. Obi akeka na. Bebe. Obi akoma shi wo tu ase. Oti our bomb Obi akeka na no no. Oba kwa sha jeans. Vale. This kind of wuji e di ama ne ho agere no. Ben sho ke ba de se. Ya de odon na di kire ye no. Yeah. Ya de ye adwuma. Yeah. Say ya. Ya so ya kra no ewua. Yeah. Benya ni chai akọ. John chapter 15 verse 7 to 15. Kristo mu ayonkofa ena mositi so. Kristo mu ayonkofa ena siti so. Nyankopon enu masem se enu be ya adamfo a ni so de asem ne ye dai asem na yin ti ase no Kristo mu ayonkofa ena siti so o se bi aka ala be kasam ka kire wo se Yesu Kristo no ani asem no ndi se asem no batimi no wa fa adamfo a ni so de ne ye adwum na ze no fa Yesu Kristo ayi adamfo a ni be ya no wa yene obi ka se badafo no so agohu na nkɔ ne wɔ ba ne a eti aya asɛm na wo fa na ɔde yɛ adwuma Kana mo sa ampa wadamfo no. Ampa unim no. Yeah. Afa Yesu. Ɔyɛ wadamfo. Na yɛ na asɛm no afa Yesu sɛ madamfo. Na ɔde wano saa akwa. Bɔne bi ba bi ara wɔyɛ. Ɛno hiya Yesu afa. Sɛ mutena me mu. Sɛ mutena me mu. Na me nsɛm tena me mu a. Na me nsɛm no. Wo bɛsrɛ bibiara amopɛ. Na ɛbɛyɛ hɔ ama mo. Yimu na wahyɛ magya animonyam sɛ mo so aba pii. Ɛno na mo bɛyɛ me asuafo. Sɛdeɛ agya no adɔme no. Na me nso madɔmo. Mo ntena me dɔ mu. Sɛ mo di mahyɛdeɛ so a mo bɛtena me dɔ emu. Sɛdeɛ madi magya ahyɛdeɛ so na mete ne dɔ mu no. Eti wo data ahyɛdeɛ. Wo ni dɔ. Ɔsɛ asɛm na yi no. Sɛdeɛ metra mɛdi ahyɛdeɛ mu no wɔdɔɔ me. Na yɛ sɛ wo da sɛ wobɛdi Nyankopɔn no ma sɛ wo ni ban bɔ. Ɛwɔ Nyankopɔn hɔ. Ɛdi Yesu ba yɛ no. Ɛnam so ɔno ɔyɛ asɛm no nti no. Asɛm no na ɔno so de nante ma ne ho. Wa ba ya obɛyɛ nipadua. Ɛti na mo ti bi kɔ heaven no. Wan ka asase so. Sasi quotation ne so bi. Na me kyerɛkyerɛ wo yɛ ba. Ɔse sɛdeɛ agya no adɔme no. Sɛdeɛ Nyankopɔn ɔbɔɔ ne ho ban no. Na me nso madɔmo. Ane wɔno so ɛbɔ yɛ ho ban nti asɛm no
why won't one say that boy who buys his own? But didn't yes or no? Montina me domu. It's yet not some. So mudi mashedi so. I said in some of the country say yeah when you have it. Obatina me domu. I know they are about yan go on the one or boy am I young woman. Said ye medi Major ashedi so na metini domu. I said it was one over there. I saw so. And man, go for board who buy and they kill the same tina. Okay. It's what not here. So one tears you find as he is so. Now you also I don't now you Bolivia baby out there. Number one was there, Yamasumi and Numayo. You're practicing. And you're some sudi. I don't quite a dinaso. And you are there's no amount of what you have at your crown. There's no prayers over here at your crown. Unless I summon sudi and go on. And a bit mamma will crown over and come somebody. Maka yenu nyina machira mu. Ka we nyina chira yen. Na manije atena mumu. Ati asi. Ndisa ala si de bi abo mo ni aje aso ana. Na manije mi mo fa wo za de mi wu a. Eye mi yawo. Yeah. You go be aro de ala de aje so mi fa so ati. Ewu na mamu. Ti mamu no na me hwe ma bra bo yi ndese. Ndan me ma mani ada ho bi ko ya de ya. E ba se chira mi dana ma sori ya. Sa de na me ye ne. E ba ma ko bo nse mu je mu. Mo me ya de ya ba se chira me dana ma sori ya ade na me ya do ma ko nya ko ponje ana mo ka so bi kwa so ti ya wa ya de o ya no wa anti asem go no di ya usu so wa Ko bo samje me en ma Kristo te Kristo fo nyai me ko hwe mi shebrem me ko pra ma suma se ma tie nkom hye me ko pra do ya me fanto baabi yan hwe ya kra no nkwanye akra no kwaje no hwehwe no ene de nya ban bo a ene no ye nya mu ye no ye adwuma ena so na adwuma ye dey ye enti na o obi a oni wo se wo bo ne kra ho ban no se ya ne kra ba ko heaven no na bra bo nko yi a odi no ko join unity that's it because I never say one for one man yankopon say ya o kra be yankwa wo be ye wa asase so eni wo sa papa de o kana no kre cause o continue luminati ni kra no o ko join na so wan di o ma hyede so a o bambo ska no so mba o bambo kra za ni wachi afi wa ti ase ite yampa sa de ya se tie enya ho kwa te Kristo fo so agudi ni na ye nsam na de ato na mo ya ba se yisu ye ni aya adwene ni nyansa ye bibi ma ne bo aye eno ene ya ho kire na obi aye Kristo ri Yesu ni se o so ehia wo so Anontino Nyamesom sika wo wa ba odi asem ni di adwuma ayi adwuma ho to ama de odo saka bi atimi ye masika ne ye eba so si nyame inshira ne mo ni ka defo so di wo do die sika Kristo fo nya ba ti de mi kan ase so mo do odo ne be ye adwuma wo ma bra bo ne Nyamesom mara di kan Nyamesom ne ade esu wo mo one no cabos any musume miensa bon Kristo ni bia dance di o se yi ene mahyede se mono dom ho se de me dom no ti nya ko do hye ye pa ene se e bedo yam e babo ko ba se kra ni enye se moye de me hyem a na moye me namfo so bia obo de kra ho ban se ma ne go bozam ana na wo ye nya mo kwa da ati ati obi o ti na me sumo ani dia ne se ko sha ko ka te bo ye ko sha ko de wo no bo ma fo kun no fu se wota nya ko po na danfo a wo mo bo wonu se no na bambo wo mu a wo bo enu mu no benya ni sika efi wo mo bo okay ati asipa wo do ni na nya sa ni amadi ya da efi okay ani ti no yantu aso nko Yohani Kafri 13 yan for 34 35 ntu aso o se ahyede foforo na me mamu se mono dom ho se de me dom no ahyede foforo osari ama ya kra no ye and no so don de kesi no se no ni mo anya mi Yesu Kristo ye ne ba ni useless
so what don't I say you are Yango ya yes kiss your body be you know asam no man here ni bedua ma mo je free ni mo di portable ni useless or that love no is a one month for so one month for so I say mo do dom ho se de me dom no se mo nso mo no dom ho se do ya ho se do no but also ka just no ba here no munye we nya mo mra me ncha munye ha ho se ka jo se odo ha bamba o de boy se se be kranyira se sa de nso yin na di jira jira ya okay se mo do dom ho a enam Yesu nipa nyina be hunu se mo ya masuafo na mo do no so de baba nipa be hu se Yesu ba ye no mu sua di wo that love no be se wo so mo nyame ane na ma ye hu se munye nyame so ane ti na me ti mi hu asofo ni bi mo se wo mu furu nyankopo e kwa wo di amanfo fa so ne nya odo kwan so yeah what all ya pasa me jira ha nya ba mo kwan so ko se nipa na ba odo we ya kire won se se part 9 ni ana me bo yeah ha na se nipa no ya ka si eti chikwa ni ateke ye 1 week yeah ana o kunim sa sa le yeti na kire kura no ya si e ko kura be nya bia ka na we no nyina won kire mu ba kura no oba ena ye angichifu kwa nkire apple ena ye apple kwa nkire fankichifu ena ye we ye kwa nkire le ti wo do ni ba e di wo de kwa nkire ni ma ni se ho fa hankere mfa nanim na oto na ade e beto na bo de fa nanim na oto ade ne ye to si ni fi oto ne ka owu ko bu nsa mu je mu anti wo do na wo do no ti de kasa asofo no o mu firi Nyankopon na ase no se be brin sa try o ti ase bi mu firi Nyankopon na ase no o mu nya ade e kire se o mu bo nipa kra ho ban ne mo no dia e time no mo de time nipa o mu ya ade ama nipa aya ade e ba so owu a e kira ba ya ti no mo di ye ti o ti wona se ye die na na ba wa dwum so ba di ye we ne di ya o ba o wa dwum so ba do ho kra ma bo do o ni ana wo gunu kra ji sika kra no a wonu se o so di ti wo so me wa na bu na wo asisi a wo sisi no na do wo kra ko mo nsi enti aya asamo ehu odu de wi ase na wo sa no mo bi nya na adwene se ha yeah bonzam jemu ni ho mo bi nya na adwene se heaven ni ho na sa de ma no mi enu no e wo ho pa se ni ho dia we se nya na body ye dey useless waso ba fi o ba wi ase o ba struggle o ba yale o ba ye adwumaden o be sa mo ni fufu o be sifie o ba toka every time I was watching one no na wa yale then wa ko tuji esi anye ye o waje si asam kwa o kokwa no wa kokwa faso bia ma ai wu nkai o fie ana wu yasu bia ni wo na tintin wu so wa be bia so kra na nya kra na bo ye ye business ana wa di ase pa but nya bo bo amo esi ye mu bon sam na ma ye hu wu ana nya me so en na mo se o bo se ye me wu ntino wa sa ma ye kwan foforo ya mfa so a ya mra ne ncha ya fe ye wu bie sa kwanya wo ya sa ba da wa ma second chance na wo sa ma bon sam be wiawo asa ba wiawo se heaven bi ani Nyankopon bi ani ho ne ni pada se ni bo so me nkoro ba no agye di na obi ho my friend Abraham Moshe no no anya tumi kasa TV so ni papem di na ki nyame ni ho aba ni papem ma o ga ni Nyankopon o so me nkoro ba eti Nyankopon so obo se usuma ne mo se so nti adwene o de ma ni ba ono nyame wa adwene ni bi ani to so de bo se usu ni suma ne mo se so nyanza no de bo nti untimi reason we are not going common sense Abraham say more apply common sense na ka o ga se o common sense na wo apply common sense na wo wo ye jini ni che yeah obi a wa asasi so wo ye jejentwie che obi a wa asasi so so obeti ba ka se Nyankopon bi enu ba so yo jejentwie no jejentwie mo mutire wonim se wono wo yusu nyanza a ye wi ase nyanza ye na bi so kwase ase no wo wa ji atu ya ka so obi e jini a ya na nya atom di sa o ye se wo ya ade e wi ase afafa so de emma ala ba bo ne kan jini ala wo ya ade e wi ase ade fa so de kan nyanza ti obi o ya ade afafa so ma bia ye ni wo chi no ya ma ne kra ye de nyankwa ne so wo ye jini ni ye se ko bi ka to so wo yi wu jini a o so bo ni ba o se
agora você me é ali agora você me voa me kira yele enya ampa se de você me hwe ni ye gyina yie moment of no so mu nyanza no so no o kira o se o ya ade awu ade o kira ba ba ti ko so ya de mfa so sa o kira ba ko heaven ti ko so ye ya what you see ti ase fa this is o ti wa na dia o ya no wo ji e ma wo ko heaven na so ye common sense wo mu nyanza o dia fine obi anya o he na da ba wo na ba so wa ji mi ana se wo mu nyanza e dia abia mo she de de dia be bo pa ye ma de se nyanza na o so wo no ewurade na kasa na ne ho di nya dai enkyere no no mu nyanza ni ye na be ode ne bible akenkan na mo no on ya ka so bi mu nyanza won kan ho be ono ke ma mo ni odi bi ti amanfo odi mo se mu mi odi e ko stadium na se go ba de nya ye se go no bi busa se de na go di ba ya e wo de wo ba ka wo de ba kire de ti ago di ba odi bi sa be so wo de ameka mi de ba kire de go di ba so nyina ne wo pa do bia we chim different what you say history wo so bi kire history a wo de odi na ni hu ya odi na ni bu ya ne se na o si nso no se na o si nso no mese se na odi na adwene bu ya ne pe o ke kan ya o so be ya different way I don't know odi ya o say bible contradict bible history in fact pa ko heaven na what is ya adwaman ya contradict no mo bible mu ya ha na wo ni nyansa o so hwe ni ye na mo nsa na wo ko nsa bako bu nsem o mo pati se obi se bible e contradiction na no contradict no bible e contradict na history there obi ka just contradict ya se contradict e fa kwa je ye dey na diva ti so so ni nyansa na bu kanya mi asa ma kire diva enye history ye di preaching kire diva so bible na so nyansa se ya ti na so ni nyansa ono si common sense oni mu nyansa na mo da my what is a contradict of bible and go to a contradict the contradict na we dey preaching and we can say Isaiah shall come then come here we ba enya Yesu ana Yesu ni Messiah no enya Yesu wa enya Yesu ni Messiah enya wa Yesu ba ye no do ba kan ye no asi ye we na bra oso ayi and na contradict ewum sanu ti no contradict dia we ye Christian ni ana na oso mo wa de ye ko oso na wo ya oso ba ba ni nche enya se mali na wo no ko ka se Elizabeth no a wo ni sanu na contradict ti no wo ba ka chire wo bi wo ni nyansa en fa no preaching chire wo bi oso no na nya kwaje Yesu ma me de sai Mary nti no je so wo akọ labe nti mi kẹrin ade nti awon ko abi so je se me ti wo de bi ana me abakọ sem e ko ti o ati abi me sa chi ho abosonfo ko mi se friend Mary I am just here eni so bi ko ka je Yesu ma me ya Mary no obi si wo ka Yesu mo asem no o ka se na papa de ko ku usu na so dum sara o se akonda ni ti na mi je se Yesu nye Yesu ara na se bi na no sa ka se do man nye na ya we no so ni nyansa ana ka se bi dia bono sa me bi mi tro challenge awo ka mi ka ti man tin nka ka mi mani hu se wo so su nyansa mo rather than say wo ji me no because we are contradicting and we wa fa bra ko na we I know ya no have me answer no ani da ya ba ko se ni pa de churo ye ni pa de churo ye o ti ya make am ani ti no se go si na ni hu ayi wa ni sai aba ko ase mo no o ba churo ebi ko na churo mo no o se me teach no na me ka se me se mi ko mo ka sa me ni teach no me pa chance me do obi kasa e be chire because bi ara obi kasa no se na mi si aka na me di a chire no me di na ma ko ka di ya matrix no ana ndi a nti pepepe no history ni dia o ya da ya ni pa bi enu ba jira fa kwa ma bibi asi o ka so bi anka se o si wona o bi ari se dia interpretation be different ana ndi a yeah ti sa no wo bible ma no just bible nya no ko en kwa ja se me dia dito en kwa bi anu a contradict yeah na we ka se we be ba na nkom sha ye se na we ya ye se no bi anu adi ni be ko heaven ya di ni be ko heaven ni se jai bone ye na wo kra ye de sanu na contradict dia na tene mene mistake ko na no ni ya ko ka contradiction ni na e ho nko ani e mo obi wo sa ho so contradict dia na na contradict be na ho ba nko dia se mo ni dia contradict o ti so mo si o mo kenya me asam am ni ba ko heaven na wo be bi preach chire ni ba yeah odo no won ti ni kan chire me se do nyon ko contradiction no David ana won ti
aha so what ya Matias pa ariti no media me ya sofo a ayo ye bre nkwa ya asem na me de bre yakopo yeah sa won kwa so de na oti asem kila mo adwe mra ho so se uye nipa na me so iki sa wo kra e mra ni so ti chire ya me ni di asofo ni bu ye achi enko ka za asofo nyina anya papa yeah ebi mo ho no a ti bi so ni enya ma na de avram ken nyina anya papa na nka niam bi ho no na ke nya kwan ba ti bi so a e be ti ba chire niam bebre ya asofo ni bi nya enye nyame ahya mo e ba ma wo so mo se sha nya asofo ni nyina na enye ne mo papa ye de ti so sa utie je wo e ti yi e chira yeah wa bi no ko so se ayo ye bre mo yeah ya wo ya wo kra be nya no ne ye ka chira mo ibi fufuro bi ya kwaji asem bi ya ni de ye kai achi isa so fu bi daada san ka ti bo ye ba mo akọ heaven na baji ne ko ye nya sika na no na chese nyame wo wafa acho ni no bi gwa so ni sika ya wuro bisum so sika bebe e ka odam ye ka ketwa ti we na chese nyame so enye se ye ko fisika okay nemu ye ko so ewurade se ya ye kra wo fi ni pedu mu abi ko nyame nche okay na juma ne de wono a ne o se nse nya juma ti wa wa juma wo ya e mo bi ani wa na wo so mu se udi bi beto na do so a so di bi besi na ya udi bi esi Bible bi no beti mi sika flip so ayi so abofo bi no ba be twa bro so ama se bi si da ti wa juma na wo ya se nipa wa azazi so besi da se wo si da e gina wa wo so wa wo ni mu dia wa wo nyanza ana de be ya saade na wo nyame a ana no de na ba boye de e bon ama se wo tu sa na mo no a obi mfa wo bone emba kunti okay asa ye nya asa ase ye ya ana nyagopo nipa nye ye bia nyame nye dai to hwe nyame ye kira kwanya na wo se o hwe ne se ya obedi yi e wa asa se jira o hwe nyame ye kira kwanya hwe ne se ya wo kira e firi mu a e ba ni cha na e wa ni o nshira okay so ho shi bi wo all right here that say ne so nyame ya adom de nyame asem ba so for do we dey was se bia ko asem de ba kra na o question kra cause be question am bi ebusa na etia okay nse de odo no eba wiye yeah na papa cheche mbebe de mebusa ne se ade nti na papa ne Christopher ye ntimi no ye ho se de ma ya no ya ho se odo na ngasa nti ase anya dai endi ho so what ase yeah wo ko fo bi na ne twa mbona wo se wo do ana o di ase ani dia wo se wo do no ba wo dia bi ba count of dia na ani na ye dai na we dia wo do na to do la jana ka wo kwa za wo do ni bi ye dai ma fa nya mu se dia wo ya ne nya wo do nti no ana ma wo mu se wo no so no wo ntimi ka se wo do ba ka no ye wo do a wo ti ase ya ka wo isu sa ma we se we no me do ni ti na ma ye no ho ade ye se ya wo ade kra ye dai wo so me ne nko me do ni ti me ne nko se ya ade kra ye dai e ba lu su ni ba bi ya but entiase no o di akono ma jina ba bi se o ya do nipa na du ba bi so a mo de ya wa ko jina ba bi se o tue ni pa so ta o tan a ko jina ba bi amu but ade na nye wo do aye tan eti moment a wo ba tan obi ni ye wo ba ni obi ade e ba na ya ade o ko ko nsam bi o tan ntu ni ya ba shi ana on ta eti wo ba na ne twe pran kra o ye no wa de wo tan na o ye le o tan ba o ti wo do na sinti no o ti ase na ya bi je bi na wo susu se no de wo ji wani wo mu nti no o se odo e ya akono okay eti akono no ani edi je o se wo do nti ani ama ye ntimi no do ye ho because eduru ba bi na ne kon no so no be ye se ya o so ni utwa so o so ba ti ase eduru ba bi so na o se ne kon do so no be o so no ye no che o se wo do baba ko so wo do so eto anya dai twa o ti ase na se ntu odwa na abodo we na abodo we be na ntu odwa ya e na tu no bi aka no bi do na so do no no bi do oni ni aka no bi do ni yesi ana o ti ase ana obi no bi na ntu ase ba slam ko to nsam on ti wodo ase ti ni ba ni msa akwa na do o to nsam ma we wa nso ade okọ ya ma mo ya ade a ba se wu abako bo nsam ono mu ko on to man ko ga se on pe ma se mo no wa to na se etu ya ti ase ni de sa ni be hu mi o ba ya de se ba do yo okay
Obi so obeti so do ni ya bango a wo de ko okra se ya en ko bo nzam di obi ka se pe ko ko nsa no ko so no onti wo do na si otan o ja je di ka de o so ka je ja na de na otan mi sa nsa ko to ma mi se wo to na mi buro na mi be na de chi ko be kra ko e tu do mi e tu ba ka je so ko to nsa mama no ni pa na bi no ba dai ba wo ti wo da na si no so nti wo si ja ge en ko buro ti mo di akono no aye wo do wo de ja ko pa ba se mo so si do mo me kwa nsane na mo jema na no kwa do no na pe ga bi ma me na o ti aji mu di mo se se mo papa na ya na obi wonu ma odo ne kasa ne hu ni se nkonko so wo so a odo no so timi ye adwuma e wo so eno sa no ye be bisa se nkonko na timi ba ye so a timi ne fili odo no ma ye nwa no ma no de a chade okay it's what they all kind Corinthians 5:22 King Daniel and then nkonko na ngasa ba eno wa sa do ma chade no a de be ma automatic okay but eno ni wo dia e twese eno ne ade a wo hu se sa do na ma wo di hu se wo ne nkonko because ti o wanya ade kura di che wo bi no se nya hu ado ma chade a you do it okay o se yesu so ani e ka se bi se ye nuanu mo bretin no omo se chi ade ana o dia se yesu so na ye bibi wa abro chere ni amane ma ye bisa na ade a fam ma aha ni tiri mo de jese omo mo ti wa awa e de no adwuma de ya wo ye ana o dia se no hwe bra wa bra nye ni sika enye yi se so bra nye ni se bi sika no de de o de ma da ju se wa bra ma o nye de ni na o dia se ti sa dia ya nya wo mo no ne wo de pa di mu a amma no sa chede na ya do ye no a enye yi se se ho ne ka no okay okay ani ti na ho se obu wa no wo fa bi tiri mu ade pa no e nyam sumu ni obo mba ya no yin bibia o tiri busa no fa ni bibi no fa ni tiri ya no ho ne di ma no we wa se nya se wo fa ni ba ma ba to ko ka ya o no we nya fe ba na e ya de da ko na se wa sira da ye o ni ma wa o ni ta musumo sa ko e de ma no yeah eti was we chimo hina koma de ko be bia ono wo pe okay ti won konfro na die so ye kristo ni na pa to ba bi kura na de bi ho no mu a e ba so ba ye ko tiri ma wo fi yeah Corinthians chapter 5 verse 22 na won ma ba ne odo aja je won mu na ba sa won konfro ba emfa so abenya ni se wo ba wo hu ban se ya wo ma wo kra nya dai e ba bo ko bo ni na wo ko ye na no aga we na wo ya ko bo se mu on to kai na wujaya on se wa ba ma fa so aye dey aba ko ni won ka ba ya wa bra owura fi se sa de no ko ya e no ko bo nzam but wa ba ya no wa na fa so abenya won so se wo ko pe wa ba kai o se de wo ya na ma wo kra nya ma no wa jai to se wo hu na ba e ya won to on se no kra na ba ya no no ni ade odi kai no ni ade an ni odi kai he dey se no na sa asiri na sa no ni won ma no so ba no ba no kwa wa ma se bo kra ho ban ya no ba no se we na me na ye we na me ye si na ni na ko bo jam ma bo ba o so ba se ya wo kra bo ya me chen purpose ma ni so se wa no kra no wa sha si en pa so de bra wono e ya la okay aha ani je wa ja se e ma wa ni ji se na wu a wo ba bi a wo ye ne wo ko asumdue en fa wo ni sika wo ni en na obi kra ni wan siri wa no wa boto ye kristo na nko fa ho kra obi ti beto no wa kenka ba bro na ekom kura de no kura na wo de o tu yo ko de bi ko na e o mo ni wo na nya sire ni ka wa si ni de ni yo go ti kama kom de mi pa se mon pa e yo da aha ani je aja se wani je asumdue to abojo chere aja se ayamuye ayamuye papaye aja se wo twu wa fu papaye gidie benya gidie se nyankopon tumi ade nyina ye ojo aja se o ga jo ko ni obi abaka se na kira se ani da ho wani beda odi ebi na o de yakoso onko ngre na ya bisa no okay o ma mani aye den ada ho to ze ni ma bi wa mi se o ya mi te ya ade we die me ba o ya mi te mani ada ho ko de ba no ku se o ba ya o de o ba bu a mene awie ye no to se kwa bu atiri woni pani so to wie ni o
di nyame so mo no da bi o so pompaye Yesu Kristo ka sia mo paye da wa Abraham da enye paye bi asa o eye no kura won konkro no ko an obasa wo sere because the other paye also ade ba kon fa ma wo nyina de o le do be jago ba won konkro de eno na atu ma de kra na ko nyango ponche ma nyame ho so wo to se paye da wa Abraham da wa won ko sa wo sere de aka bi ya practical ne se me mama wa de won paye me de yale because our dear no one's a no problem to know some this yes me ni yiri ni me no me yiri me so me to dona si me hwa de me man me yiri ne kra anyira me ko fa de chi no ko bon topa na ba se wo ba fi a ba be wu akoko nsam ji ti me fa me yiri chi to ko ko empra me fa mu no afiri ho ba ya si me be help na ko me do me yiri me bona ayo ba bi na no aka se me ya kwasia ti me mo no na sa aka sa no ta ye until you be protecting anawo ti ase esi abasa buta sa ko so ko mo de mi oba yo se ko mo go anawo ti ase aso oba ni ya na no pan na wa boss obi ti butu ni re oba ni ebe kutu no from an ko no sia no ti ni oba so si madu ane we oba ba na adu ane so na wo ko no so sa buru na wo bo no na wo bra de we na ho de no benya o na mi jare ndi se wo do o ti shirana sia ya de nsam no na sum na go okay enya asumdwe okay ya de bible no onkonkro sere no ya homode no to honhom ba onkonkro ba na ma wa homode e ma nsam na ya tro no timi ya da ebiso ti na Yesu se ya mo ba ya da wa abra ya bra so ma me ka jiro afi Kristo ni dia so bible ne bible nyina se Awurade ma ni nyakuru o ya se afi Awurade ma ni nyakuru oba afodi Awurade ma ni nyakuru eno ko an wa sera onkonkro no ko ba sera ma na ba kire ni ama ni bible no ko se Awurade ma ni nyakuru ama na tie no eni ho dimani ga ko ni nyina Awurade no frachia o ja se obo ba no ja won ko na do ba ma wa ye nya ko ba na sim ni mu no ja no ana Awurade me sama ayi wa ni sai osuruja me bo bo nsam tuo na bo nsam ye bo ni tua wo tuo e ti abo fere de buta ana di tuo Russia go from we have relations with right now. What to go something. Go the ones I will do. It took a fee. Yeah, no dia you ma be fee papa fee. Oh, bonsam wo. What you say? Yeah, the one that pam bonsam. Okay. Wo ba yen say o ma wo kra ya na bonsam dwan fu nche. Uja jama bo uja nsano. Ano mo na pam bonsam. Ah, o ma wo nche na bonsam. Enye ban ne de to nsano. Nya no nti oyo. Ah, wo mo na ban to o say ayo mo problem. So nche wo bi kura won si aso de mo na. Ano ba da ya bonsam ni tai. What the buy not to this? Me was on one soon. What the tones are crying at your cry? All the special origin. What was your tones? I don't know. Crown of a son of a okay. It's a one that never be a sin. All right. Now, who see the crime? See, I mean, no one says, and I see the crime of Wolf, my dear, we are 18 years. You go see a book was your two push. You belong to David. Napo. Okay. What's your ti ya me so me dia ede na ga so be yam ti ase e se ya me don no don wo sofo a ba kire kire wo ya abiri nyina tie no okay ta fa ka dia wo sofo ge le e ka kire wo ta fa tutu ko sa atro ni kire kire bi su kra ya dia e ya atro ana asofo ni bebre encourage nsolema e wo bone kwa so ama e yo mo dia wo bi ni ma so di bia ha o mo se han ono wo ba ati na oya ba akope na onya ne ho ade a enya bone enya dwaman wa abra atro no krasi so wo so bia fo obi a mo nhye no wore no na nka enya dwaman nka hye se hye de aso ama dwaman mo aso ne ni aya aso so wo bi ade ba kono krasi mo ti me che de resi su condom aso de what ya ji na mo te dwaman mo de su na papa o be have na condom de che wa abra wodo no wo njire di ba nsi we kwa me ntibi kwa what ya see as o kwa so na nse we wa ntibi na so wo kwa so ya kwa hebra ye kono kwa o pa fa nchire wo tutu de wote na so different so wo nkwaje yeah se le nkwaje nti na di quotation no na ekwa na di kire mu a nti obi a wotie bia no se na wotie a je wo TV na yeah misrawa no subscribe part 1 part 2 part 9 we na dia ni kan ya ay dia ba
nti so follow no one no ne mu no one ti bibi ase a no afre 0244 0244 63 47 23 0244 63 47 23 so no ba ne sadia ya won ti ase na obisa okay ni ya koyi na mi adoma mo ti enka bi mo dia na ye Holy Spirit in church okay ya mama for pillars in Christianity na obi ka cho se Bible condemnate Yesu nye Messiah no a wasi bi hu na bia no Bible e contradict won kwaje history dey ka se contradict am ye news ma because asebo be sifie obenya na nafo nan obi abama abakwase ko fie ho e wo se obi abesi aka ne dia wo betura ala ho dia se asa no susi ye aso ja obi abeka ne de ana ho dia se ha de mo na dia ko kwaje mu ne de ye nya so fu bia mo ma yira o sa contradict da de bia history na no gina so di bu akristo fa ba eti ha no ni ma wo so wani ada ho so bi ka jo se dwa ma contradict o ba agro mu de ai na ni yina hwehwe da ma mo no contradict o na me kire o ti ase na so obi asha kom se we be yesi na obi tworo na ashepte agoye bibi foforo na obi di be gina se we se bi utia Abraham Moshe the teaching sa ona me jana no na odi awi ni asofo no a mu kona ni mu a na ase omu hu di omu ye de omu nka no ba ni mu a mema na ye useless yes because the work can enya ho dem kwan ye na wo de bia Yesu Kristo say ye ni so ni amfamra na himem enya no ana ho ti ase do ye say ye amfamra na himem na be challenge se o se adwama mo ni nkwa heaven na wa kira obo akobeko ye ko ba bulu yasi ntoko ni nkwa heaven o so obo e wo ba bulu so obeko no abekire na ye say e contradict na woni de onti bi improve no wrong na abakwa sama enye nkwa abekire Yesu Kristo won samba wubio di samba na wo no se anya mare na wo no e dia na ye bio ya ni se Yesu Kristo abasa ase so ye di man se wo ba ye wo se adwama anye kuro no nye ye mfa ne so mura Yesu nche enu ni ye gidie ada kwa wo se ye mfa so no wa chiro ti se no na wo se anya no kuro abe proof ana wo ti ase be proof abosonfo ko ni se Mary ana wo ti ase Yesu mame enti na wo ni Bible ma wo ba ye contradiction all right papa ne de ebe na ebe ebe na so ye ko ti wase makọ bi twa ne de mi se de odo na si de odo na si wi ye ko Holy Spirit ante ne asema wo ka de twa to odo no ho na afi de odo no esi me ka ne se obi a watie san chire wi amon pa ye won gongon fam se ya de watie bia no gongon no mra ene ne betena na enkai kai na mo bia wo tu bia no ho se odo wo oni ni nua de be hia no be di nkoma ehuru se odo de di nkomo o che ni nua bi ade ho se odo so no de che no de mo menko ya akono so okay cause obi che obi ade aja kuma me to fo ma o twe mame a na che se akono so no de che no no akoye bone no ne nya wo no de mo mu che obi ade a che de se ya wo ne no nya bone e na wo de che no no na ye odo ne mo ye hu bi ye be ya che se ya do ye anya sa ya bela wi ase ne de o ye da ya mo nsam je mo na heaven wo na ade a che wo no wo amu a wo nkwa so aye dai ate yamfa bi nya dai en kan na se fie kwa na wo persia se when you 50 years kwa na so when you skesi fie e bi kura wo nsi mi e wo godem na wo be 60 wo trem how many years ya ma 70 years 10 years ti di enti na wo fa kwa mbone so a wo no wo kra ne mo fa kwa mbone so na ade akopesa e japade de onya bia eye wo ba wo mma wo be nya bia bi do muti ato wo ti aso bi peda ya hanya wo be nya bia ne mo ma fa kwa mbone so sa asifu se chenchira wo se wo sifie na wo ne sifie wo fa asibi ko je aba wo asibi am eni ho ni ba bu ba bia se wo sifie a wo ba ko bo nsam ju wa ko fa kwa mbone so wo juma a wo ye na wa se wa anga se wo yusu nyansa na wa dwene se akatu ya de ma me no mati bi asi de bia me ka se wo de 1 year sifie e floss if you and only 10 years if you have lost it you know person in town so the idea wa ka kra wood ni the other two one and brado do abo mu so peja na so the if you be how dey see one see na obi asi o betima yes can be what na wa dey All right. Because you will do all buy or hand and or you and just say so some yammed or do you go ahead. Okay. I just someone say the city. I said a dick so quiet. Ahonya de and then we asimoniama I printing as a yes we would this radim aye yemura mu say radim aye na ye kra no na yentimi nya de open
ni ya kra ni nyɛ emra mo nche we na mbi church efu ni traditional obi a otie ye bi amen o Yesu Kristo ni amen safo yako master nketfo bi America ne sɛ yaka papa kasa fa ɔdɔ ho nti ɔdɔ nso ne sɛ onso wo follow ye na wotie no wonko a wonfa wo be share ama obi na obi nso etie nkwagye asɛm ni bi wo yɛ sa wonso adɔ onua ti etie fo nya ba de share obi a yesu ye da sepa ahwefo ahase na ye de besie sofo champion sofo drew na omoje adwamro na ye teachings no about love sofo champion me hu say ye o se ete odo ase hwe nya mfa odo ankwanko ye last adibo na obi ase na otomo obi oni chi obi a enka say odo nipa no eno ne yakono okon ne do say odi chi nipa no nembom enye odo but odo de de nipa ko nkwagye we ne ye de etwa odo eto ye de twa ne to kra zenti nyanti ase se last ho na odo ho enkani na mbom enwakimbom last nko na odo eso enko to odo bi dia wo ya ade a be ma nya nkwa na dachi na owu a wetima ko nkwagye nti no bi timpina chima ni se e yakono enye odo nti odo bi dia ware no ansana watumi aye de pese onu no ye bia na aso nyankopon eni bidin e di eduje mfigye to cameraman no eye wasti gh ene original bambo de inside be bia no mo ne bodjuma wo ho lawman so wa hase mo no mtebe bia chima bia ekoyi JOA TV ene no first time subscribe my nimi abe ono so videos nya to mo abenya bi etima share ase abosomsum ni ha ya me somosum ase ni etichi se de ekọ nkwagye mu enti subscribe na dan na the videos na tuma watimi enye bi wasem makrobia